الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وصالهم وفراعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله
سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انطق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه من بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم
صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر الله. تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله. يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لنا سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته بأن الله يعلن درجاتهم في الجنة ويفاض بأسرارهم ونورهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعد وصله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونورهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وبركاتنا الصاحب راتب قلب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. ثم إلى الشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفراعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفتح إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين. ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل السؤل ومأمون وصلاح الشر الظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. دافعا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا
وقلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولد عددا ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومواله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمنك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا وعلى ما نوى سلفنا الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا آبدين وظهر الظاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومه من في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه: menurut ulama ahlus suluk, sebelum kenal akan sifat dan zat, kita harus kenal benar-benar akan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujar para ulama ahlus suluk artinya orang yang ahli yang sudah sampai sampai makrifat, orang yang sudah kenal dengan Allah. Mereka berkata, sebelum kenal akan sifat dan zatnya Allah Ta'ala, hendaknya kita mengenal akan nama-nama Allah Ta'ala. Kenali dulu. Kenapa? Karena dengan kenal baik nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa kenal akan zat, sifat dan af'alnya. Tahu ngarannya, kena menggiring mujasidin sifatnya, hanyar orangnya, hanyar gawiannya. Nah, ini wajib nih kita kalau ketahui. Dan kita lawan orang tah, amun kada tahu ngarannya, lalih menyambat. Ya kalalah, cari di kampung, utuh tahulah ikam aja. Utuh siapa? Dan pasti kata takoni orang sifatnya. Kadang-kadang langsung ikam si tingkah tahulah aja. Tingkah mana aja orang. Nah, pasti utuh dulu ngarannya. Ngarannya utuh aja. Nah, lalu sudah tahu ngaran si utuh, sifatnya kayak apa sifat orang itu? Orangnya panjang besar, kulitnya apa? Saumantah, ini saumatang leh. Lain saw mantah, apalagi saw buruk karena itu pulang matanya galak, jahat. Bila bepandir orangnya tuh penyaring. Nah, itu sifat ngarannya. Gawiannya kenapa? Ya af'al. Gawiannya inya katuju napa? Parayanya mencari getah. Wah, gawian tak? Orang di sana dapat terus suluk, ya berjalan, jalan cari itu suluk ke sana, ya berjalan tak, jalan. Orang di pimbah di tenat, para pohon nang itu rumahnya, dapat tempatnya, katok kayak lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikam ialah utuh si anu. Iya, berdapat tempatnya sudah. Asal ngaran dulu. Nah, itu aja sedikit kiasannya. Lalu ujar ahlus suluk, orang yang ahli dalam perjalanan ini, nang ilmu nang kini, sebelum kita mengenal sifat Allah, sebelum kita mengenal betul-betul akan zatnya Allah, pinandui ngaran-ngarannya dulu. Ngaran-ngarannya. Karena bila sudah ngarannya pinandu, sifatnya dapat, sifatnya tahu juga sudah, menggiringnya pulang gawiannya. Nah, bila sudah gawiannya tahu, paham nih pinandu nih gawian Allah, ya tak? Kayak pegerang Allah Ta'ala tuh, iya orangnya kayak ini lah begawi, sifatnya kayak ini, ngarannya ini, dan Jepang di mana kena berdapatnya, kena di sana, di surga kena berdapat, di sini berjalannya nyar, jalan, mati, nah di sini nang berdapatkan Allah Ta'ala. Makanya kalau semalam ajar Imam Ghazali, bahkan juga para ulama mengatakan orang itu bila kadang kenal dengan Allah ketika ia hidup, lagi hidup nih kada tahu lawan Allah, kada makrifat lah bahasa anunya tah, bahasa Arabnya, bahasa kita ya kada tahu, kada pinandu. Dan artian kada pinandu tu ya kada pinandu dipang. Ya Allah. Nah, jangan harap orang ini kena di negeri akhirat kawa melihat Allah. Sekalipun inya lagi di dunia, lagi hidup nih,
rajin beribadah, rajin beramal, ya kan? Tapi nya kada kenal, kada pinan kada kau melihat kena di sana. Jadi artinya apa? Ketika ia beribadah itu ibadahnya tuh kosong. Ada ikhlas bahasa anunya pulang. Makanya kita sebelum beribadah kan disuruh belajar dulu. Ya kan? Belajar lu pinandui dulu nih ibadah ini nang apa? Sembahyang. Kayak pegang cara sembahyang, belajar bujur-bujur pikir main. Sudah tahu cara sembahyang, lalu belajar orang siapa karang nang menyuruh sembahyang ini siapa? Nah menyuruh ini siapa? Tauhid mainnya. Sudah tahu, lalu bersihi hati, dibersihi nang rigat-rigatnya nih. Tasawuf pengarannya. Menggawe ibadah, Allahu Akbar. Angkat takbir. Ini mengawakan siapa? Allah, asma ngarannya asma Allah. Af'alnya bang, ini af'alnya. Sifatnya bang, mengawakan kudrat tetah. Nah, kada ada lagi tampak diri seorang. Allahu Akbar, ya kan? Dan tak bawah lagi pada Allah. Nah, Allahu Akbar ni siapa nang bergerak ni contoh siapa ni? Rasulullah ini sembahyang. Aku pang kada ada bisi sembahyang. Nah, lu baca Fatihah. Fatihah ni siapa melajari? Guru siapa melajari? Guru sidin sampai Rasulullah. Berarti nang asalnya melajari Fatihah Rasulullah. Ya, nang mengawakan baca Fatihah bang siapa? Allah. Nah, jadi dua aja. Allah Rasulullah, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Nah, pinandu sembahyang dah. Ya kan? Karena pulang begawi, ada nama dagang, ada nama kabun, ada nama rumah, ada nama di kantor. Nah, pinandui pulang nih, nang begawi nih, nang berdagang, siapa garang nama mayuakan. Allah. Buktinya Allah nang memayuakan nih. Artinya buktinya Allah nang menggerakkan, Allah nang mengawakan, Allah nang memayuakan. Aku mulai semalam je guru. Mulai semalam dah kancang hati mudahan payo. Sakalinya buku urak dagangan sabuting-buting kada sing payuan. Sabuting-buting kada sing payuan. Ya kan? Kada sing payuan. Pada kancang nih semalam, pastilah aku tawarakan. Ini barangku bangun sampai-sampai jadi saking kita hendak berpindah barang kita nih hendak berpindah. Kiau kawan lewat, wal sini, napa je, ini nah, ini bawakan pak, bulik nah bawakan, maaf ya kada, ini orang. Siapa hendak kita tah? Kita kah Allah Taala kah? Harap siapa kita kah Allah kah? Nah, di sini melihat kisah sidin nih. Terkadang kita tapi menawarkan kata duduk mau guring kita. Guring yuk. Pak orang dagangan duduk warak aja, berokok pulang. Nah, cipos berokok. Terkadang enggak tahu dia lo dagangan ini hijakan aja. Sekalinya berumut orang. Siapa nama ngawakan? Ya. Nah, ini nanti pinan duit. Bila kada pinandu rahatan ninto ya ujub. Bohong kada aku nang berdagang kada aku nang tunggu da payu aja ujub di hati. Nah bila timbul ujub tadinding kisah Allah Taala ya kada mau makrifat tuh mau kenal. Ya beribadah tuh seorang nang beribadah. Iya kan? Iya nang ibarat apa ngarannya tuh begawi seorang nang harat. Tapi kena bila tak ditumpah kurang sarik. Nah ini efek samping ujub tuh. Nah supaya jangan yang kayak ini kenali dahulu. Bila sudah pinanduk dalam dunia nang dilihat itu hanya kisahnya Allah Ta'ala aja. Kisah Allah jangan dikisah. Dan dilihat ada mungkin lah 50 tahun melihat kisah Allah sampai ke negeri akhirat. Kada mungkin kada pinanduk lah nampun kisah. Kada mungkin kada pinanduk. Ini kita 50 tahun diberi Allah Ta'ala umur sekali aja kada pernah meminandui kisah sidin. Iya nak kada pinanduk di sana. Pada sebenarnya hari itu kita
Selama 24 jam kita memakai fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Cuma kadang merasa dia kayak panak pinandu. Angkat takbir, aku yang sembahyang. Ya, nah. Akba amal, aku yang beramal. Dipuji orang ganal bibir pada hidung. Ganal hidung pada bibir, salah kepaling. Ganal hidung pada bibir, kenapa? Merasa pingar hidung. Ya guru, orang nang kayak ini nak ada pinandu nih lawan kisah Allah Ta'ala nih. Hidupnya banyak kadinya nyaman ngada, sakit hidupnya. Sekalipun nikmat diberi Allah banyak lawan orang nih. Banyak, tapi kada ada rasa nyaman. Kenapa? Inya merasa aku tuh bang sudah. Nah makanya di sini kenal dulu lawan Allah, kenali dulu sifatnya, kenali dulu af'alnya, kenali dulu asma'nya, bujur-bujur. Bila sudah pinandu dalam dunia, ya paling kada belajarlah dahulu. Masalah pinandu kada tuh kena Allah nama urusnya. Bani kita tugas belajar dulu. Usahakan aja sambil-sambil. Ya, dalam kehidupan ini terkena nikmat Allah, terkena bala Allah. Artinya berikan kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Bila kada kayak itu pacang sakit lah itu. Sekalipun nikmat banyak. Ini mudahan kita kawak nang itu mudah-mudahan nyala. Dan maka kita ini berataan bulik. Ya lah, kada belewesan di sini. Dan betul Isa diberikan kita. Sebelum malam sini. Nah, kalau nama malam belikan kita nih. Aminan dui kisah sidin. Makanya hubungan para wali Allah Ta'ala itu hidup tuh kada ada lagi duka cita. Tidak ada duka cita. Kenapa? Ainya nang dilihat di kisah ngerami. Ya kan? Makanya Quran mana kan? Lahumul busyra fil hayatad dunya wa fil akhirah. Mereka orang-orang yang menjadi kekasih Allah, mereka busyra, gembira. Gembira terus, dada duka cita. Kenapa jadi gembira? Nih nang diitihi nak kisah nang rami. Kayak kita tuh piala net TV. Rami kisahnya. Bah nyamuk mah ikut dia kada beresa. Biarlah. Rami bila karamian tuh nyamuk mah ikut membulaning nyamuk tuh kanyang kada beresa. Inya karamian. Jadi hidup dunia ini namun sudah rami dengan kisahnya Allah Ta'ala, datang bala kada beresa bala. Apalagi datang nikmat makin nyaman lagi. Ini mudahan kita kawak berataan ya Allah. Mudah-mudahan dari sekian banyak nama yang apabila kita pelihara kita akan masuk syurga. Artinya banyak ngarani nama-nama Allah Ta'ala ini nah kita pelihara bujur-bujur maka kita akan masuk syurga. Mudahan awal yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 99 atau Asmaul Husna dan dipelihara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'ata wa tis'ina asma'an mi'ata illa wahidan man ahsaha dakhala jannah." Artinya sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 99 nama. 100 kurang 1 ngegadap 100 lah Allah kurang 1 jasidina. Barang siapa yang memelihara akan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, niscaya ia masuk akan syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian awak memelihara ya. Apakah maksud memelihara di sini? Pengertian memelihara ada 3 macam. Nah, jadi yang dimaksud memelihara itu ada 3 macam. Yang pertama ma'rifat atau mengenalnya, itu termasuk memelihara. Ma'rifat, meminandui kisah Allah Ta'ala. Pengertian ma'rifat tidak sekedar mengetahuinya saja. Arti kenal di sini yakin bahwa yang 99 itu nama Tuhan kita
dengan berdasarkan dalil dan bukti. Tidak cukup sekedar membaca lewat buku tanpa mengetahui dalilnya, baik dalil akli ataupun dalil nakli, itu Al-Quran dan hadis. Keyakinan kita adanya Al-Khaliq akan lebih mantap tatkala akal kita memikirkan akan kejadian alam. Kejadian alam ini, bahwa tidak mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada Al-Khaliq, yaitu orang nang maulah. Begitulah pengertian ma'rifat, artinya menyesuaikan ngaran lawan akal kejadian. Kan contoh tadi kan di sini Khaliq kayak alam nih. Ada mungkin alam semesta ini ada amun kada denang maulah. Siapa nama maulah? Al-Khaliq ngarannya. Atau aja guru aja periannya kayak gawian dah. Gawian kita berdagang jasidin ada. Dagangan ni jasidin kencang kita sudah. Hendak di hati ini bakal hendak. Payuk. Kadang kalau kita berdagang doang ada payuk. Dah lah. Ada pasti nak payuk. Ini kencang, mun kawa habis. Ujung ganal. Urak jasidin dagangan tadi di urak. Mari urak tawarkan usaha, tawarkan ini tawarkan. Ya kan? Berusaha nah kancang payuakan, ayo lakasi. Ya kan? Sakalinya jasidin kada sing payuan. Kawan lewat di kiau suruh bawa bulik ke dahakun. Nah, di sini kalau orang yang ma'rifat kenal kisahnya. Di mana kenalnya? Dengan melihat bukti Allah bersifat Al-Jabbar, pangarasan. Dengan Asmaul Husna kalau Jabbar, ya lah, lain kayak Jabbar tuh lain tuh pemandian gitu, lain gitu tuh pemandi ini Al-Jabbar kalah. Lain kayak Jabbar, lain kayak Jabbar tuh orang mandi, orang mati lain insiden lain. Ini nang ada ngaran Asmaul Husna Al-Jabbar, artinya apa? Maha perkasa pangarasan. Bahasa kitanya. Nah, kita semalam kancang mengarasi aja guru, kancang mengarasi mudahan payuk, kehendak kita payuk, kehendak kita habis. Sakalinya kehendak Allah iradat keluar, jabar Allah keluar dikarasi sigin kada payuk. Berarti harap mana? Karas kita karas Allah Taala kah? Karas Allah Ta'ala. Nah di sini melihat, wah dasar harap pian ya Allah. Ni ulun tawarakan sudah kada sing payuan juga. Nah ni harap kenal ta. Sarik lah kada sarik. Kenapa jadi sarik? Kada sarik. Ainya pinando. Bakal ni berucap, ayo diskon 90%. Oh, ibarat 10.000 tu 1.000 rupiah aja lagi harga. Sakta gratis. Kada boyok juga. Ya gratis sudah. Ayo mas, siapa nama ambil papari aja. Dahakun papari pahit aja orang nih. Dahakun, udah mau beli namanya. Ini di sini melihat kisahnya Allah dengan dalil akli, bukti melihat dalilnya. Dasar harapiannya Allah. Nah orang kenal, orang kada kenal bang, menyumpah. Orang kada pinandu menyumpah. Maka bila sudah menyumpah ni pandang dihiga malalar. Yalah, muntung ni meranyau. Jama-jamai bungol banget ngene kada sing payuan. Ya. Caka jorang siapa nang bungol? Siapa nang bungol jorangan? Dasar ngene atau napa-apa ada payung lalu ngapa belelapah. Ya. Ni gagarunung. Kenapa jadi gagarunung? Inya kada kenal. Ya kan? Nah ini sama dalilnya jasidin, dalilnya daripada hadis dan Al-Quran akli ya kenyataannya melihat dasar bujur ya kita. Nah racak kalau kayak tetah cuma kada sadar, yalah kada sadar ya, dan kita kadang kenapa jadi kada sadar? Tadinding lawan diri seorang. Diri seorang ini nama dinding. Maksud diri seorang apa? Tadinding lawan kehebatan diri seorang. Karena kita mulai lagi halus, nih maaf, di begurun ulun mulai kakanak habang kita ini sudah dilatih oleh orang biak kebanyakannya dengan memandang diri.
Buktinya bila kita ada bisi kelebihan dipuji habis-habisan. Lagi halus. Kebiasaan dah. Ya kalah. Jadi jawabannya mau pintarnya ikam sekolah ranking 1 terus pintar banget. Nah ini naman dinding nih. Bau dasar halat pian lah bau ulah. Jangan pas ganal hidung pada bibir. Ini naman dinding nih. Padahal nang memintarakan siapa? Nang membisakan bau ulah itu siapa? Nah di situ. Akhirnya gara-gara kita tak pandang diri kita, kadang kita pandang nang sebujurannya, iya kada mau binandu. Ya ibarat mau membaca nang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, ya itu sekedar dimuntung. Berdoa tu nah, aja membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Arhamar Rahim sekedar dimuntung, kada masuk ke dalam hati. Ibarat berdoa itu sekedar menini kena. Ya nang kada nang berjuang kada sampak tu berdoa. Ya nang berdoa haul malima lamber, ya nang mulai atas sampai tak bawah. Belum tontong juga, ya di ujung berucap taqabbalallahu minkum. Oh ya. Inya kada resok. Ya nada kadang lah mohulu-hulut aminnya. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin ya Allah ya, mudilnya. Padahal pada ketika kita berdoa itu sama memanggil Allah Ta'ala. Mun urang rasap mo, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Ya budak-budak rasap nih ya napa tangis tuh. Nah bujur-bujur mangia. Aminnya gitu. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Model gitu. Makanya berdoa kan kita ada nah anunya adabnya. Ya kan? Aja guru belajar jasidan adab berdoa. Ini kita memanggil Allah. Ya kan? Nah orang mau lulut. Kenapa jadi mau lulut? Ya ada pinandu. Jadi seakan-akan asma Allah, asmaul husna inggit muntung aja kada sampai ke hati. Ini kan disuruh sidin memelihara tuh bujur-bujur. Jadi amun kita bercelah berdoa, tahu maknanya. Nah, ya Arhamar Rahimin, pian pengasih penyayang, ya Latif, pian maha lembut, ya Mujibus Sa'irin, pian orang yang mengabulkan segala permintaan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Itu Habib tuh nah berdoa sidin. Mau angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Saking rasapnya tuh ada nang berdoa tuh semalaman. Habib Basyiri, ya Allah. Nang kisah tuh bila malam nisfu Sya'ban, kata kawan dituruti. Kenapa? Samalaman berdoa. Nah, maka berangkat tangan. Kita jangan samalaman doa haul aja deh. Mulai atas sampai tak dampak kayak ini nah. Kada tuntung juga, ya nambah ucap taqabbalallahu minkum, mau jadi ujung. Belum tuntung. Ya Allah, ini. Makanya disuruh ma'rifat supaya kau memelihara. Arti memelihara dia memakai merasapakan nah. Ya kan? Bila sudah rasap tu pian, ya Allah berasa tak. Ya Allah, bila rasap tu berasa tak. Maka rasanya ni kada ada kisah. Nyaman banget. Kada ada kisah. Kayak makan juga tah. Makan tu kada ada kisah nyamannya kayak apa? Tapi bila orang tu sudah menaguk, masuk ke dalam awak, tahu tu ngaran nyaman tak? Makanan, ya lah. Berkepinnya makan ayam bebenam tu nyaman banget. Oh ya, kayak begarang ngaran nyaman. Wah, ngalih di kisah aja. Nah, kayak tak. Ngalih di kisahnya orangnya aja. Bila kita hakun menaguk, mahakun mabangunya menaguk, merasakan dapat tu rasa. Nah cuma merasakan ini nah bagaimana latihan sidin ya kan. Makanya Allah Ta'ala tu memelajari kita supaya kenal lawan sidin. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, lihati gunung, lihati unta ya kan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, lihati langit sidin, lihati alam semesta. Lihat di kejadian-kejadian dalam kehidupan.
Nang berataan ini kada lepas dan tiada luput daripada af'al Allah Ta'ala gawian sidin. Nang mana gawian sidin ini berataan mengandung hikmah, baik itu nang baik ataupun nang kada baik, berataan mengandung hikmah. Nang mana hikmah itu bagus kesan kita kalau kita kawan menyadarinya. Ya, mudahan kawan dapat yang ini, mudah-mudahan ya. Nah, jadi jazilin pertama ma'rifat atau mengenal akan Allah Ta'ala, itu cara memeliharanya. Yang kedua ta'zimuha atau membesarkannya. Begitu kita kenal satu nama dari nama-nama Tuhan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumbuhlah rasa ta'zim atau membesarkan. Dari rasa ta'zim akan timbul keinginan untuk berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pinandu. Bila sudah pinandu, timbul di hati rasa hormat dengan Allah, rasa cinta dengan Allah, timbul membesarkan. Seperti periannya asma Allah nang bangaran Ar-Rahman Ar-Rahim. Tahulu berataan sidin pengasih penyayang. Nah, kita ni memandang rasa kasih dan sayang Allah pas dengan kejadian. Di mana kejadiannya? Ya, Allah Ta'ala sayang banget lawan aku, Allah Ta'ala kasih banget lawan aku. Mulai aku lagi halus sampai wayah ini kada pernah putus Allah memberikan rezeki kepadaku. Ibarat dihitung berapa liter beres sudah Allah beri. Nah, kita makan tah. Mulai nang kawa makan 2 tahun meriannya lah, anggap 2 tahun. Kawa makan mulai umur 2 tahun sampai ini umur berapa dah? Ada nang 50, 60, 40, 30. Nah, hitung je pian pemberian Allah Ta'ala tuh banyak kada? Ya, raja mana nang kawa memberi nang kaya sidin tanpa pamrih. Ya. Pernahlah Allah menuntut kita, ya Allah belikan mati kana belikan memberi, pernahlah? Kada pernah. Kita menggawi maksiat, kita menggawi kesalahan apa aja nang kita apa nama ulah Allah kada reda, maulah Allah sarik kita gawi, pernahlah sidin memutus rezeki kita? Kada pernah. Nah, di sini memandang Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah. Nalalui, Allah Ta'ala ini sayang banget, Allah Ta'ala ini pengasih banget. Lalu di hati timbul rasa hendak menurut akhlak sidin, aku bagus deh bang, harus jadi pengasih dan penyayang kayak Allah. Dijaga lagi disayangnya awaknya lagi. Dulu kayak nyanyi orang nih, awak seorang lu dijaga. Dijaga dari apa? Daripada api neraka. Asalnya kita menggawe maksiat ampeh. Kenapa jadi ampeh? Nih Allah penyayang, Allah kasih sayang lawan aku. Aku berjauh sidin beparak. Aku semakin berjauh sidin makin beparak. Aku menggawe hal-hal nang sidin kada nyaman, tetap dihadangi sidin supaya kita bebulik. Kayak apalagi Allah Ta'ala. Nah, ngaran ta'zim dikenali dulu. Ya. Amun kada pinandu iya nang Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ingit namuntung aja ada sampai ke hati. Mudahan kita dapat nang kadua jadi memelihara dengan kelakuan, dengan tindakan pulang. Nah, yang ketiga memelihara itu adalah as-sa'yu bi takhalluqi bi akhlaqil asma'il husna. Artinya berusaha berakhlak dengan akhlak asmaul husna. Ada sambungannya pula nanti. Pertama mengenal, sudah kenal lalu kau membesarkan. Sudah kau membesarkan lalu kita hendak menuruti akhlak sidin. Bagamatan, sidin penyayang, sidin pengasih, sidin pemaaf, sidin kada penyarikan, sidin kada macam-macam dalam modelnya telah nanti mengarang-arang Allah teh. Turuti bagaimana orang menzalim kita, pakai al-afu wal ghafur, Allah pemaaf, Allah pengampun. Aku berusaha kayak apa supaya kau mengampuni orang nih walaupun hatiku sakit. Ya, lihat dulu gawian Allah Ta'ala-nya. Allah ini penyayang, pengasih, pengampun.
Sidin ini luar biasa akhlaknya. Aku nang makhluk nang hamba nang gak tahu kenapa ini gini maafi sidin ini ada orang sarkan aku apa gerang tuh apa artinya tuh apa ngaranju orang nama di paiyanya nih. Aku nih nak bergerak aku nih ingin sakit apa anu kada hendak mamabakan inya apa gerang kedudukanku. Aku ada di napa-napanya. Nih coba lihat Allah, coba lihat Rasulullah. Allah Ta'ala luar biasa pangkat sidin tinggi benar, mulia banget. Rasulullah pemimpin semua makhluk diapa-apai ke sidin. Kada pernah Allah membalas, kada pernah Allah kada pernah Allah menzalim kita, kada. Malahan bila kita minta ampun diampuni sidin. Belum lagi kita minta ampun hanya hendak udah diampuni sidin. Kita ada nama zalim, aku belajar memakai asma Allah nang bangaran al-afu wal ghafur, pemaaf dan maha pengampun. Orang menzalim kada papa. Ya, ada papa. Nah, ini mudahan kawan. Yalah, mudahan kawan belajar memakai akhlaknya. Ini hubungannya kata saub semalam. Imam Ghazali kalalah adab di Bidayah Hidayah adalah bila orang tu menzalim kita supaya kita kawa memaafkan orang nih, sebelum kita hendak bersesarik di hati kenapa sabab inya menyembati, sabab inya menzalim, sabab inya berucap kada baik lawan kita, apa sababnya? Sababnya asalnya aku dua bang behin tabul gawian kada baik, lalu orang sarik, lalu orang memfitnah, lalu orang kada katuju. Berarti nang salah siapa? Aku kah inya kah? Kita nang salah. Amun kita nang salah inya menzalim kita, berarti asalnya kita nang salah, inya kada salah, apa kita sarik lawan inya? Kawa kita memaafkan inya. Tapi amun sudah memandang diri, kenapa ikam sarik lawan aku? Kenapa ikam menyembati aku? Menghina aku kenapa? Aku salah apa? Ini tahu ucap salah apa diriku? Padahal desa seorang pun yang salah. Ya kan? Nah ini mudahan kita kawam amalakan. Ya, artinya tadi berusaha berakhlak dengan akhlak asmaul husna wajasidin. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah al-hadis." Artinya panjang hadis ini. Artinya Nabi, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak dengan akhlak nang baiknya. Amun nang kada baik jangan dipakai. Seperti akhlak Allah Ta'ala adalah al-kibir, maha sombong, itu jangan dipakai. Itu jangan dipakai. Kesan kita tuh lain, pakaian kita lain. Al-Jabbar tuh lain, pakaian kita lain. Itu lain. Itu pengarasan yang dipakai. Kita nang bagusnya aja asmaul husna. Bukannya kada bagus, itu tuh bagus juga, cuma kada sesuai lawan di kita. Nang mana nang cocok aja lawan di kita. Kayak Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Allah, Al-Malik bang, kada usah gen, ketinggian. Kita direndah di bawah aja. Ya Allah, Al-Latif, katanya Al-Afu, Al-Ghafur. Nah, itu diantaranya. Mudahan kau mengamalkan dah. Kita bisa berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala kalau kita menguasai tujuan dan makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 tersebut. Jadi kuasai dulu di situ, minandui dulu. Kalau yang 3 macam itu sudah kita laksanakan, berarti kita telah memelihara. Dan tidak cukup hanya hafal satu persatu, yang 99 itu di luar kepala. Aku memelihara aja dengan menghafal aja, belum cukup lagi. Makanya kita jangan nang di luarnya aja, menkawak ke dalam. Nang di dalam. Jangan nyebut bang ada fadilat, barang siapa hafal Asmaul Husna nang 99, maka orang itu masuk surga aja. Ada anehnya hadisnya ada. Cuma yang dimaksud hafal di sini bukan hanya sekedar menghafal di kepala, tapi hafalnya sampai ke dalam hati. Itu maksudnya, ya kan? Nah, setelah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang bagus atau indah, dan jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu persis,
Marilah kita membicarakan tentang nama-nama yang 99 tersebut satu persatu. Nah, kita ya, hanya karena membicarakan mutunggal putingan mulai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz sampai habis. Ada nggak putingan, makanya kitabnya kandel banget. Mudah-mudahan panjang umur kita tamat inilah, mudah-mudahan mau berapa tahun tahu juga. Mudah-mudahan ya lah panjang umur, sehat badan kita. Ya Allah, mudah-mudahan begamatan kita dibacakan sambil-sambil. Jadi kena kita sambung ulang ma'rifat kepada Allah, yaitu mengenal nama yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Di sini aja dulu. Karena pernah kita sambung pada malam Arba akan datang dan panjang umur. Malam Jumat nih parai pulang dulu. Tarilah ulun. Jadi malam Jumat nih parai dulu. Mun kada datangan orang nih sok mau lah entarilah. Malam esok insyaallah berjikiran naik kita pulang. Insyaallah kada kemana-mana. Jadi siapa nak umpat silahkan. Datangi aja. Kalau siapakah datangi aja berjikiran kita. Artinya kita niat berataan hendak memuji Allah Ta'ala. Adanya mengisahkan orang, ada mengisahkan kita, ada orang yang mengisahkan, ada mengisahkan diri masing-masing, ada mengisahkan orang berataan. Jadi insyaallah malam besok tetap kita kayak harinya berjikiran juga. Insyaallah mudah-mudahan kita sehat badan, panjang umur berataan mudah-mudahan. Jadi siapa anak umpat silahkan aja. Lelaki bini mau silakan aja. Pakaian kalau usah berputih bang punya asal baju lah. Asal baju aja ya. Enak pakaian yang kayak apa kata sarah aja. Nah, ingin saja dapat ulun bacakan. Sana akhirnya ulun minta maaf, minta halal, minta reda lawan pian marataan. Mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan niatan untuk ilmu agama, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita berataan mati beriman masuk syurga bighairi hisab dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya nanti adatil kahadiniyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم